Oke, selamat pagi sekali lagi saya ucapkan. Sebelum kita mulakan sesi pagi ini, saya ucapkan selamat datang ke program Virtual Education and Career Pathway Fair. Pagi ini slot kita adalah Civil Science dan Perniagaan. Sesi ini akan bermula pada pukul 9.15 pagi hingga 10.15 pagi selama 1 jam. Sepanjang sesi ini berlangsung, peserta diminta untuk off mikrofon kamu. Jika ada pertanyaan, kamu boleh on mikrofon untuk bertanya ataupun kamu boleh ajukan soalan kamu di dalam chat box. Sebelum tu, Madam Chelven sudah bersedia? Ya, sudah. Okey. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita persilakan Madam Chelven, penceramah kita hari ini untuk berkongsi beliau punya perkongsian. Dipersilakan, Madam. Okay, thank you, Namira. Namira, can I share my slide? Boleh, Madam. You can share. Sorry Namira, only host saja yang boleh share screen. Okay, thank you. Okay, semua boleh nampak PowerPoint slide yang sedang di-share? Boleh, Madam, boleh. Can you see the slides? Yes, can. Sorry, I cannot hear. Okay. Okay, hello dan salam sejahtera. Saya Chelven Lim, pensyarah dan juga ketua program untuk Certificate in Science ataupun Sijil Sains di College Asia Metropolitan Kota Kinabalu. Okay, so generally, this program is designed to support and equip students with fundamental knowledge and basic scientific skills within the specific area of science lah, bidang sains. Okay, nowadays kan scientific skills penting, adalah kriteria penting as it is in line with the government's policy to encourage young generation, student lah, to participate in science field. Okay, the increasing professionals in this field will also successfully produce competent and dynamic human capital. Okay, so punya tujuan untuk this certificate in science so that we can produce graduates that can pursue dalam bidang sains nanti. So the objective of this program is to produce graduate that is knowledgeable and also technically competent in the field of science. Okay, technically competent here maksudnya dalam dari segi makmal, and also the related fields lah. And then to produce graduate that is effective in basic communication skills, so that students ataupun graduate you will be able to communicate articulately, dapat berkomunikasi lah dengan dalam pelbagai bidang, and also to demonstrate responsibilities towards the community. Other than that, it is also to boost critical thinking skills, because nowadays kan with the new with the 21st century learning skills, kita mau hasilkan graduate yang boleh berfikir secara kritikal, boleh menyelesaikan masalah. It helps with the critical thinking and also the
problem solving skills, okay, secara kreatif, inovatif dan juga secara etikal lah, okay, ethically through sustainable approach. Okay, and then students will be able, or the graduates will be able to demonstrate basic entrepreneurship skills and also to recognize the need of lifelong learning. Okay, pembelajaran jangka panjang, and also the entrepreneurship skills, iaitu keusahawanan lah, okay, so that you can be successful secara akademik dan juga untuk kita punya career advancement, okay, untuk kerjaya masa depan. So program Civil Science ini telah mendapat perakuan akreditasi penuh, okay, the full accreditation from MQA pada bulan Ogos 2020. Okay, so tempoh program ini dijalankan adalah selama 1 tahun 3 bulan dengan 60 jumlah jam kredit bergraduat. So ianya terbagi kepada 4 semester. Okay, so 1 tahun 3 bulan ni ada 4 semester. Okay, you have 2 short semesters, okay, iaitu pada semester pertama dan semester keempat. Okay, so short semester ni maksudnya you have lecture 7 minggu kuliah, okay, 1 minggu ulang kaji, revision week, okay, then final exam and then semester break. Then baru kita akan masuk ke semester kedua. Okay, that is the long semester, okay, for semester 2 and semester 3. Okay, that is 14 weeks of lecture, okay, 1 week of revision and then final exam 2 minggu dan juga cuti baru proceed ke the third semester lah, long semester. Okay, sama juga 14 minggu, 1 minggu revision week, 2 minggu final exam dan juga cuti baru kita proceed ke semester keempat, that is short semester. So total sepanjang pengajian ialah 1 tahun 3 bulan. So untuk kelayakan masuk, okay, student must pass in SPM, okay, with 2 credits in any subject, and then you need to pass subject science dan juga matematik lah. So sepanjang 1 tahun 3 bulan tu, okay, so subjek-subjek yang akan diperkenalkan kepada student, okay, the subject that you will take includes pengajian Malaysia 1, bahasa Melayu komunikasi 1, this is only for international students lah, so tiada, okay, you only have to take pengajian Malaysia 1, okay, lab instrumentation and safety, okay, di mana student akan belajar pasal all the basic scientific skills and also equipments lah, okay, basic equipments, or lab equipments, and also interpersonal communication skills. Okay, so ini juga penting because it helps to build up your communication skills. Okay. For the second semester, okay, that will be the long semester. Okay, you will have a more detailed core subject. Okay, contohnya like subject bio, okay, biology, mathematics, introduction to chemistry, basic physics, English, and also behavioral science. So the total credit hour for this will be 20 credit hours. Okay, for the 14 weeks lah, okay, 14 minggu tu. Okay, sama juga untuk semester ketiga adalah semester panjang, okay, 14 minggu. So this one we will go into in-depth of the core subject, okay, that is basic biology 2, okay, also the mathematics, okay, a detail of introduction to chemistry 2, basic physics, English, and also introduction to health education. Okay, so also 20 credit hours for these 6 subjects in third semester, okay, 14 weeks third semester. And then the last semester, okay, student akan ambil introduction to information technology, okay, and then ada mata pelajaran umum lah, like perlembagaan dan masyarakat Malaysia, English report writing ataupun bahasa kebangsaan A, okay, and subject introduction to entrepreneurship, okay, keusahawanan. So that will
that will be conducted in your final semester, okay, year 2, semester 1, that is semester keempat lah, okay, with total of 11 credit hours. So mode of delivery, okay, you will have kuliah, okay, lecture, but because due to the current situation kan dengan COVID-19 ni, okay, kami juga mengadakan kuliah secara online, okay, melalui Microsoft Teams. That is the official online platforms, okay, untuk kelas, okay, conduct class. So we also call it hybrid, okay, hybrid di sini bermaksudnya macam separuh dari student tu akan masuk kelas, okay, kelas secara fizikal, okay, bagi yang tidak dapat masuk kelas secara fizikal, okay, you will attend the class secara online lah, so dia akan berlangsung serentak, so kita panggil itu hybrid, okay, and then ada juga tutorial akan diberi, okay, bergantung kepada subjek, okay, and then from time to time we will have discussion, okay, discussion untuk maybe assignment kah, ataupun discussion about the topics, related topics, and then for subject like biology, chemistry, okay, ada lab practical lah, okay, lab practical, hands-on lab practical. Okay, untuk assessment pula, okay, ini ialah penilaian lah, okay, continuous assessment dan juga final assessment, iaitu penilaian berterusan dan penilaian akhir. Okay, for continuous assessment, you have like quiz, okay, and then test, okay, presentation depending on subject, okay, di mana kadang-kadang we will have individu lah, presentation secara individu ataupun secara berkumpulan. So ini dapat membantu pelajar untuk boost their confidence, okay, boost their communication skills, okay, because you need to present in class, okay, in front of the lecturers and your classmates. And then ada juga yang perlu buat assignment, okay, ataupun report lah, buat laporan amali. Okay, so itu semua termasuk dalam continuous assessment, okay, penilaian berterusan. Okay, for final assessment, okay, it is currently conducted online, okay, because due to the COVID-19 current situation, okay, for the timing we are conducting the exam secara online lah, via Microsoft Forms. Okay, that is also the official platform for our college. Okay, so when completed the certificate in science courses, okay, para graduan, okay, the graduates will be able to continue their studies in diploma level di Asia Metropolitan College Kota Kinabalu. So kamu boleh pilih whether you want to take a diploma in pharmacy, ataupun diploma in physiotherapy, ataupun diploma in healthcare, okay, penjagaan kesihatan. So you can choose from these three diploma lah. So that is the education pathway, okay, daripada certificate in science ni kepada diploma. So after you have completed your CIS, okay, certificate in science, okay, with minimum CGPA of 2.75, then kamu layak untuk teruskan pengajian di diploma, sama ada diploma in physiotherapy, diploma in healthcare, ataupun diploma in pharmacy. So all these three programs pun sudah diiktiraf oleh MQA. Okay. So for future prospect, okay, other than you pursue studies in diploma program, okay, after you completed, okay, you can also have career opportunity lah, okay, peluang pekerjaan, okay, in both government and private sectors, okay, you can, if you take up diploma in physiotherapy, okay, you can be physiotherapist assistant, healthcare assistant, and pharmacy assistant, okay, so that is the future planning lah. Okay, if you have finished this CIS, okay, and also continue with your diploma. So ini contoh-contoh gambar saja. Okay, the lab facilities in our college. Okay, we have chemistry lab. Okay, that can accommodate about 30 students per session. Tapi
because dengan keadaan SOP sekarang, okay, so we had to cut it into half. Okay, mungkin dalam 15 hingga 16 students saja per session lah. Okay, but that won't be a problem lah. Okay, as long as we can separate the group into smaller classes to conduct the sesi amali tersebut. And then also the equipment, the various equipment that is being used in the teaching of the practical session. Okay, so that is all from me. Okay, about certificate in science. Okay, if you have any question, okay, ada soalan boleh tanya. Okay, thank you so much. Okay, Namira, thank you. Peserta-peserta yang lain kamu diminta untuk stay sekejap di dalam ruangan ini. Di akhir sesi ini kita ada cabutan virtual ya. So, kepada para pelajar, sekiranya kamu ada soalan, kamu boleh kemukakan. So, tidak apa-apa soalan. So, kalau tiada, saya buka satu soalan kepada Madam Chilven. Madam, can you hear me? Sorry, can you speak louder? Saya tidak dapat dengar dengan jelas. So, sorry. Sekarang macam mana? Jelas? Okay, boleh. Okey, Madam. Di sini ada satu soalan daripada ruang chat. Dari yang Nadira Shakira. Iya, Madam. Oh, okay. If non-science stream student also can take this certificate. Yes. Okay, provided you pass SPM and then ada lulus itulah sains dan juga matematik. Dan 2 kredit dengan 2 kredit. Nadira, boleh? Ada apa-apa soalan lain lagi? Kalau mathematics tidak kredit, dia kena pass lah. Yang kredit tu ialah 2 subjek, okay, dan pass matematik dan juga sains. Okay, thank you Nadira. Okay, untuk pengetahuan semula kan, yuran pengajian okay, untuk Certificate in Science di College Asia Metropolitan College ni kan adalah tajaan sepenuhnya lah dengan syarat
pelajar kena teruskan diploma di college yang sama selepas habis. Okay, kamu cuma perlu bayar yuran pendaftaran, okay, 500 dan juga untuk sijil dan diploma. Okay, and then another thing yang kamu kena bayar is kalau kamu pilih untuk tinggal di hostel, okay, asrama, okay, itu ada bayaran lah 120 sebulan. Okay, other than that, yuran dia adalah tajaan sepenuhnya. So bila habis sudah kan Certificate in Science 1 tahun 3 bulan, so kamu teruskan dengan diploma di College Asia Metropolitan, okay, yang kamu boleh pilih tadi tu, diploma in pharmacy, diploma in healthcare, penjagaan kesihatan dan juga diploma in fisioterapi. Okay, boleh? Ada soalan? Fail dalam exam masa Certificate in Science. Oh, ya, kalau itu untuk final exam kan, kalau kamu fail subject final tu, okay, kamu kena bayarlah untuk ambil receipt exam. Okay. Bayaran dia ialah 100 satu subjek. Lepas habis sijil Certificate in Science ni kan, okay, boleh sambung, kamu boleh pilih diploma in pharmacy, diploma in healthcare ataupun diploma in fisioterapi. Okay, so ketiga-tiga program ni, okay, kamu kena dapat CGPA masa sijil CIS tu, kamu punya CGPA kena ambil kena dapat 2.75 lah, 2.75 CGPA, dan kamu boleh pilih lah mana-mana diploma program ni di College Asia Metropolitan. Good morning, Tessie. Had umur tiada. I don't think so. Ya, lepas habis CIS kan, okay, kalau masuk diploma 3 tahun juga untuk ketiga-tiga program itulah, diploma program tu. Okay, 3 tahun untuk diploma in pharmacy. Ataupun kalau kamu mau ambil healthcare, diploma in healthcare 3 tahun juga, dan juga untuk sama juga dengan fisioterapi. Okay. For Tessie, ya tadi tiada had umur lah. Sama juga, so after you have finished the Certificate in Science, okay, kamu terus ambil diploma lah selama 3 tahun. Okay, Tessie. Yes. Okay, sebab mungkin you have 3 credits but you still want to pursue your studies kan, masih mau ambil diploma. So ini macam untuk peluang kamu ambil dulu sijil, okay, to improve or to gain more knowledge, and then baru boleh sambung diploma. Okay, boleh guna untuk sambung diploma.
Okay. If your maths fail but your science credit, I am not sure about that. Okay. Nanti saya boleh, mungkin kamu boleh contact kami punya pegawai marketing, okay, so that they can explain more detail lah about that. Okay. Sebab dia punya syarat kemasukan yang telah ditetapkan is you have to pass SPM, okay, and then credit 2 credit, okay, and then pass maths and science. Okay, so untuk kita punya certificate in science ni, okay, currently kami sudah ada 3 intake. Okay, the first intake, okay, sudah habis dia punya certificate in science lah. So they are currently taking, satu ambil diploma in pharmacy, satu ambil diploma in healthcare, satu ambil diploma in physiotherapy. So dia terbagi. Okay, and then they are semua layak, semua dapat 2.7 ke atas. Okay, and then 2 of our student kan yang itu dapat 3 pointer jugalah. Okay, so susah atau tidak untuk mencapai 2.7, it depends on the student actually. Okay, lecturers, we will try our best untuk bantu kamu, especially if maybe kamu bilang kamu bukan dalam bidang sains kan, you did not take any biology, chemistry, so we will try to help you to study so that you can score well in those subjects. Okay, and then for the second batch, okay, we have more students. Okay, they are currently in the 3rd semester. Okay, so far masih okay lah, semua pun masih above 2 ke atas. Okay, and then ada juga yang dapat yang baru-baru they achieve dapat sijil kepujian dekan lah, di mana dia punya CGPA tu ialah 3.7. So it depends on the students actually. Any other question? Okay, jangan malu-malu bertanya, okay, atau you can type. STPM, requirement for STPM student. Kalau kamu ambil STPM, maybe you can use your STPM to apply for the diploma.
Okay, Nadira, thank you. Welcome. Hello, kamu ada soalan lagi untuk Madam Chelven? Ada apa-apa soalan lagi kamu mau tanya sebelum kita teruskan sesi lucky draw? Kalau kamu tidak ada soalan lagi, kita teruskan sesi lucky draw. Saya persilakan Mr. Lloyd untuk teruskan sesi lucky draw. Oke, thank you Madam Mira dan thank you juga kepada Madam Chelven kerana memberi uh, pengetahuan mengenai sijil ini ya. Dan mungkin ada di antara mereka yang sedang tidak tahu dan ingin tahu dengan lebih, kamu boleh terus berhubung dengan kita punya konsultan ya. Dan di mana kini di sini Infinity Solution sedia membantu Anda. So apa-apa pertanyaan berkenaan dengan sijil, kamu boleh refer dengan konsultan kami kerana mereka semua lebih berpengalaman dan mahir dalam bidang ini. So sekali lagi terima kasih kepada Madam Chelven kerana meluangkan masa pada pagi ini dan apapun kita teruskan kepada sesi lucky draw kita pada hari ini ya. So Okay. macam saya tengok ada satu peserta baru join iaitu Zuka. Kami akan send kamu link dan kamu boleh isi borang ya. So kita akan teruskan dalam sesi lucky draw kita sebentar lagi ya.
Oke semua, saya akan share screen, yaitu kita punya spin dan kita tengok siapa pemenang dalam lucky draw kita ya. So, kalau kamu boleh nampak, ini adalah nama-nama yang hadir pada hari ini. So, saya spin, nah. Waduh, sekali lagi tahniah kepada adik Doralicia ya. Doralicia ini memang kita punya Zoom customer yang selalu ada dengan kita daripada awal program lagi ya. Tahniah kepada Doralicia ya. Uh, Nanti konsultan akan packing hadiah kamu dan hantar kepada kamu lah ya. So, apapun segmen pada pagi ini mungkin sampai di sini saja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini ya. Dan juga terima kasih kepada Madam Chelven kerana beliau sanggup meluangkan masanya untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini ya. Terima kasih semua. Sama-sama. Thank you. Okay, guys, thank you for being with us for today. Now I will end our broadcast from 3, 2, 1. Thank you, everybody.